جی اس وقت علی امین گنڈاپور صوبائی کابینہ کے ہمراہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ چکے ہیں. اب یہ دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ملنے کیوں نہیں دے رہے. اب میں آپ کو بتاؤں نا ملنے کیوں نہیں دے رہے. یہ دیکھیں ان کا ایک مقصد ہے کہ پارٹی تقسیم ہو. ان کا ایک مقصد ہے پارٹی میں آپس میں ٹکراؤ آئے. ان کا ایک مقصد ہے کنفیوژن پیدا ہو. وہ ایک بڑی مشہور بات ہے, پہلے کہتے تھے زمانے میں if you can't beat them, join them. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ چیز چینج ہوتی گئی. اب یہ ہے کہ if you can't beat them, confuse them. لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اب یہ اس کے اوپر کیوں عمل پیرا ہے. اچھا میری ملاقاتیں کیوں نہیں چھوڑ رہے. ابھی آپ سوچیں نا, تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہے اسلام میں. ہم مسلمان ہیں, پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہمارا آئین اسلام کے مطابق بنا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ تہمت لگانا اتنا بڑا جرم ہے, لیکن اس تہمت کے اوپر یہاں پہ کوئی سزا ہی نہیں ہے. اب اس پہ کنفیوژن بنی, غلط بیانیاں چلائے کچھ ان کے ایجنڈے والے لوگ, کچھ نادان لوگ, چلو شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک ڈیڑھ مہینہ یہ چلتا رہا. اس کے بعد دوبارہ ایک اور سٹیپ آ گیا, اسٹیپ ٹو کیا تھا کہ ہمارا بجٹ پیش ہونا تھا, جو ہم لانا شروع کرتے ہیں 3 مہینے پہلے بجٹ سے. اس کے اوپر انہوں نے خان صاحب نے کہا مجھ سے ملاقات, خان صاحب کا حق بنتا ہے, خان صاحب کی گورنمنٹ ہے, ان کی پارٹی ہے, ان کی حکومت ہے, وہ لیڈر ہے. اس کے اوپر انہوں نے ملنے نہیں دیا. اس کے اوپر پھر بیانی ہے, کوئی کیا کھانی چڑھ رہا ہے, کوئی کیا کھانی چڑھ رہا ہے, جو اندر سے آتا ہے باہر آتا ہے, کوئی کیا بولتا ہے, کوئی کیا بولتا ہے. کسی کی نیت میں شک نہیں کرتا, لیکن ان کا یہ ایجنڈا ہے, ان کی نیت مجھے کلیئر ہے. اب اس کے بعد آ گیا جی بجٹ پاس کرنے کے لیے. پھر وہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ وہ سارے ایم پی اے غدار ہیں. میں نے بڑی سمپل سی ایک بات کی تھی کہ بجٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کسی بھی وقت چینج ہو سکتا ہے. عمران خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یار حکومت گرتی ہے تو گر جائے, بجٹ پاس نہیں کرنا. مجھے انہوں نے نہیں کہا. میں بجٹ اگر پاس نہ کروں اس سے کیا ہوگا, اس سے ٹیکنیکلی ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر میں خان صاحب کو اگر ملوں یا خان صاحب کہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے, تو پھر میں کیا کہتا کہ فلاں نے ولاگر نے کہا تھا, فلاں نے فیس بک والے نے ٹویٹ کی تھی, یا ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا تھا. اچھا خان صاحب کا حکم آئے, میں نے کہہ دیا اسمبلی کے فلور بجٹ سے پہلے کہہ دیا خان صاحب کی حکومت ہے. خان صاحب کل کہیں ابھی کہیں حکومت ان کی, ہم ویسے حکومت ختم کر سکتے ہیں, پاور ہمارے ہاتھ میں ہے, خان صاحب کی دی ہوئی پاور ہے. میں خان صاحب کی پاور خان صاحب سے کیسے لے لوں, ان کے ہاتھ میں ہے, ابھی بھی ہے. اس پہ ڈرامہ بنایا, وہ جی غدار ہیں غدار ہیں. اچھا اس کے بعد پھر سینٹ الیکشن آ گیا. سینٹ الیکشن میں پھر وہی ڈرامہ, وہ یہ خان صاحب کے نام نہیں ہے, وہ فلانے کے نام ہے, وہ فلانا نام دے رہا ہے, فلانا نام دے رہا ہے, وہ ادھر چل رہا ہے, وہ ادھر چل رہا ہے. پارٹی کے لوگ آپس میں لگے ہوئے ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ, میرا نام دیا ہے, میرا نام دیا ہے, فلانے کا نام دیا ہے, 4 بندے اس کے ساتھ, 8 بندے اس کے ساتھ. وہی تقسیم والا ایجنڈا جو لوگ کام کر رہے ہیں, اور ساتھ کوئی نادان بھی. کیا ہوا, خان صاحب نے کیا کہا کہ میرے یہی نام ہے. ایسا ہی ہے نا, کسی نے معافی مانگی, پھر کہو کہ بے شرم معافی تو مانگ لو, پھر کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں بے شرم معافی تو مانگ لو. تو کیا کہوں. اور ٹھیک ہے, جس اسٹوڈنٹ کے بارے میرے بارے میں کہتے ہیں میرے اچھے تعلقات ہیں, اچھے تعلقات کے بعد یہ حال ہے. اچھے تعلقات یہ ہیں کہ میرا پاسپورٹ بند ہے, پاسپورٹ میرا بلاک ہے. اب میں یہ بات اس لیے نہیں کرتا نا کیونکہ میں اب لوگوں کو کوئی کمزوری بتانا نہیں چاہتا کہ میں مطلب گلے کروں نا. میری عمر ہے کہ میں گلے کرتا پھروں, جی یہ نہیں ہو رہا, وہ جی وہ نہیں ہو رہا. میری میں عادت ہے ہی نہیں والی. میں مقابلہ کرتا ہوں, اسٹینڈ لیتا ہوں, چیلنج کو دیکھتا ہوں, اور شکر ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے کہا تھا کہ صلاح میں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ثابت کیا ہے کہ ہم خود کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لوگوں کی خدمت ہم نے کی ہے اور بہترین طریقے سے کی ہے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر غلط بیانیاں شروع ہیں, اندر سے کچھ اور, باہر سے کچھ اور. اب یہ لاسٹ ایئر بھی میں اپنی فیملی سے عمرے پہ جانا چاہ رہا تھا چھٹیوں میں. میں نے کہا کہ مجھے پاسپورٹ میرا کھول دے, نہیں کیا. اس طرح پھر چھٹیاں تھی. شکر ہے کہ یہ اس خان صاحب کہنے سے پہلے میں نے اپلائی پھر کیا ہوا تھا اس سال کہ میرا پاسپورٹ کھول دے. اس وقت تو کچھ نہیں ہوا تھا نا ایسا کہ میں نے افغانستان جانا ہے, کہیں جانا ہے. وہ لیٹر آ گیا سامنے. کیا کسی نے معافی مانگی اس بات پر کہ جی میں نے بہانہ بنایا ہے کہ میرا پاسپورٹ نہیں ہے. بہانہ کس بات کیا ہے بھائی, ایک ڈاکومنٹ ہے, شکارا ڈاکومنٹ ہے. بہانہ تو وہ ہوتا ہے کوئی جھوٹ ہو. تو میری عرض یہ ہے, یہ سارا کچھ چل رہا ہے, یہ ان کے ایجنڈے کے مطابق پارٹی کے اپنی پارٹی کی خواتین کے اوپر الزام لگانا. اس سے گھٹی حرکت اور ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں. اس سے گھٹی حرکت اور ہو سکتی ہے؟ وہ صنم جاوید جس نے بار بار نظریے پہ کھڑے ہو کے وہ جیلوں میں بار بار گئی ہے. ہم میں سے شاید بہت سے لوگ اتنی بار نہ آگے, وہ جتنی بار ہو گئی ہے, اس کے اوپر تہمتیں لگانا شروع کر دی. کتنی شرم کی بات ہے. اور جو لوگ ہمارے اس کو پھر ریئیکٹ نہیں کرتے اور اس چیز کے خلاف کھڑے, میں بتا رہا ہوں ان کو, اپنی پارٹی کی مورل خراب کر رہے ہیں آپ لوگ.
अपनी पार्टी का वो अखलाकी इक़्तिदार है उसको आप डैमेज कर रहे हो। आपको स्टैंड लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर बात नहीं होगी। इमरान खान ने जिंदगी में आज तक किसी की माँ बहन बेटी पे बात नहीं की। ये क्या कल्चर शुरू हो गया यहाँ पर? मेरी आपसे नहीं बनती, मैं आप पे तोहमत लगा दूँ, आपके अखलाकियात पे तोहमत लगा दूँ, आपके किरदार पे तोहमत लगा दूँ, ये कोई तरीका है? और उससे क्या होगा? और जब आपके मोरल्स, आपके मयार, आपके अखलाकी इक़्तिदार ऐसे हो जाएंगे तो आपका नजरिया भी कमज़ोर होगा, आपकी पार्टी भी कमज़ोर होगी, आपकी तहरीक भी कमज़ोर होगी, आपकी स्ट्रेंथ भी कमज़ोर होगी। उस पर लगे हुए हैं। तो मैं भाई साफ कह रहा हूँ, मैं किसी के बच्चे मरवाने पे सियासत नहीं करता। मैं लड़ूंगा, मैं लड़ के मरूंगा। मैं खुदकुशी ना खुद करूंगा ना खुदकुशी कराऊंगा अपने लोगों से। किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है। गंडापुर साहब ये बताइएगा, आपने बात की व्लॉगर्स की कि व्लॉग के जरिए बयानियां बनाया जाता है, सोशल मीडिया के जरिए बयानियां बनाया जाता है और आपको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये इस बात का एतराफ़ है कि जो व्लॉगर्स हैं या जो सोशल मीडिया है वो उसके दबाव में आ जाती है पूरी पीटीआई की लीडरशिप और उस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? और इसके साथ एक और बात, इमरान खान साहब बड़े अरसे से बुला रहे हैं और आपको पैगामात भिजवाए जा रहे थे, लेकिन आप इमरान खान के पैगामात भिजवाने के बावजूद अडियाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए नहीं आए। आप कब आए हैं लास्ट टाइम यहाँ पे? मैं डेली आता हूँ। कब से आ रहे हो? मैं डेली आता हूँ। अच्छा, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं 3 दफ़ा पहले आ चुका हूँ, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। ठीक है, पूरा दिन बैठा रहा हूँ। आप शायद नहीं थे उस दिन, ठीक है? पहले भी आ चुका हूँ। उसके बाद दरमियान में मैं वैसे भी खान को जब भी मिला हूँ ना, खान साहब को, तो वो 2-3 महीने का गैप हमेशा आया है। जब से मैं वज़ीर-ए-आला बना हूँ ना, 2 महीने 1.5 महीने बाद भी मिला हूँ तो मिला हूँ, 2-2.5 महीने बाद ही मिला हूँ। उससे पहले मुझे नहीं मिले देते, हमेशा ही मसला होता है। उसके बाद मैं आया, नहीं छोड़ रहे, क्या करूँ? फिर उसके बाद सैलाब आ गया। अब सैलाब के अंदर अगर मेरे मीटिंग है खान साहब से फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सैलाब के अंदर मेरे सूबे के लोगों को मेरी ज़रूरत है और मेरी मीटिंग भी नहीं है और मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये ज़्यादती है। या तो मेरी मीटिंग हो ना, फिर तो ठीक है। वो लोग कहेंगे यार मीटिंग में नहीं है, वहाँ बैठा हुआ है, इधर हमारे लोग मिल नहीं रहे, हमें मैयतें नहीं मिल रही अपनी। तो बात ये, मैं आया हूँ, ये जो 1.5 महीना मैं नहीं आया, पिछला सैलाब की वजह से नहीं आया और मेरी जो कि डेट ही नहीं दे रहे मिलने की, तो नहीं आ सका। इससे पहले मैं 3 दफ़ा आया हूँ, रिकॉर्ड पे है, ये आप ना कहो कि मैं नहीं आया। हाँ, मेरे पे एक जिम्मेदारी भी है सूबे की। अगर आप ये चाहते हो कि मैं, अगर खान साहब को सही रिपोर्ट जाए ना और सही बात जाए, ठीक है, तो खान साहब से मेरी मुलाकात अगर ना भी हो तो मुझे पैगाम आ जाता है। मसला गलत चीज़ का है, सही चीज़ जाती नहीं है। अंदर क्या बात होती है, उधर से अंदर क्या बात होती है, किसको मैं अच्छा लगता हूँ, किसको मैं बुरा लगता हूँ, वो क्या कहानी झाड़ता है, बाहर आके खान क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, मुझे क्या पता। लेकिन उससे नुकसान पार्टी का हो रहा है। और आप क्या समझते हो कि खान को मिलने के लिए सबसे ज़्यादा बेताब कौन होता होगा? सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। तो क्या मैं नहीं मिलना चाहूंगा? ये कह रहे हूँ, जानबूझ के नहीं मिलता। लानत है तुम्हारे वजूद पे। गंडापुर साहब, तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी पैदाइश पे लानत है। गंडापुर साहब, आज आपने खुदा की कसम ऐसे लोगों की पैदाइश पे लानत है। गंडापुर साहब तो ये कह रहे हैं कि ये मिलता नहीं। गंडापुर साहब, आपने आज मुकम्मल तौर पर इधर ही बैठे हैं, इधर ही बैठे हैं। गंडापुर साहब, आज आपने साहब ने आपको वेलकम किया, पहली दफा इस तरह से आपके ऊपर गुलपाशी की गई, वो मंजर सबको याद है। तो इस बात, ये तो सबको पता है कि आप गंडापुर साहब सोशल मीडिया आप समझते हैं कि खान साहब ने भरपूर जिम्मेदारी आपको दी, तो आपको बतौर वज़ीर-ए-आला भी और इमरान खान के दरीना साथी होने के भी, जो आप बातें करें पार्टी टूट रही है, तो आपकी जिम्मेदारी थी कि पार्टी को इंटैक्ट रखते। आपके मुखालिफ भी ये बात करते हैं, पीटीआई खुद इतनी टूट फूट की शिकार है, ये क्या करेगी? तो ये गंडापुर साहब, आपने मुकम्मल वजाहत कर दी। आज 1 मिनट मेरा सवाल सुनिए। आपने मुकम्मल वजाहत कर दी कि हो क्या रहा था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और कौन मुलविस है। ये बताइएगा कि आपका तो पासपोर्ट बुला के आप अफगानिस्तान नहीं जा सके, लेकिन अमरीकी तालिबान से बात करने के लिए अफगानिस्तान पहुँच गए हैं। KPK हुकूमत इसको किस नज़र से देख रही है? देखिए जी, बात यह है, अफगानिस्तान इस वक्त एक इमारात इस्लामी की हुकूमत बन चुकी है। वो पूरी दुनिया से वो मिल भी सकते हैं, वो मेरे अंडर तो आते नहीं है कि मुझसे इजाज़त लेंगे ना। उनकी अपनी एक डिप्लोमेसी है, वो कर रहे हैं, उनके मुआहदे हुए हैं, चाइना के साथ भी अभी हुए हैं, अफ्रीका के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। वो उनका अपना एक पर्सनल मसला है, वो एक खुद मुख्तार अपना एक मुल्क है। एक सूबे का उसे क्या काम है इस चीज़ में कि वो अगर मिल रहे हैं उसे या नहीं मिल रहे। उनके कई एजेंडे हैं उनके साथ, उन्हें कोई मुआहदे हुए थे, जो वापस जाएंगे असला देंगे, उनको नहीं देंगे, वो असला मांग रहे हो नहीं मांग रहे हो, वो उनका अपना पर्सनल मसला है। सोशल मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया एक बहुत ही ताकतवर वेपन है हमारी पार्टी का, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमेशा जो आपका वेपन है ना, वो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, आपके हक में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब आपको क्या पता कौन सा किसके एजेंडे पे है? किसी के मत्थे पे लिखा हुआ है,
ये जो कुछ लोग बैठे हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं और उनके बयानियों को अगले टैग कर लेते हैं, तो भाई आपकी हुकूमत गिरा देते हैं। ठीक है। अब बात ये है, दूसरी बात है सोशल मीडिया का एक लिमिटेड किरदार है। एक बात याद रखो, मैं आपको बड़ा क्लियरिटी से बता रहा हूँ एक बात, सोशल मीडिया ने हमें इलेक्शन में बहुत सपोर्ट किया बिल्कुल, लेकिन मुझे वोट लोगों ने सोशल मीडिया पे नहीं दिया, पोलिंग बूथ पे जाके दिया है। अगर ये पोलिंग बूथ पे जाने वाले ये मर्द और खवातीन, ये जरूरतमंद लोग ना होते तो फेसबुक पे मुझे वोट देने से इमरान खान को ये वोट जो चोरी हो गया ज़्यादा, सारा उधर पंजाब में और केपी में भी चोरी हुआ, पूरे पाकिस्तान में चोरी हुआ, तो ये तो सारा चोरी था। फिर जब तक वो नहीं गए और फिर जिन लोगों ने स्टैंड लिया, खड़े हुए, आरओ के दफ्तर के मुहासरे किए, उन्होंने रिजल्ट भी ले लिया अपना, जो नहीं खड़े हुए उनका रिजल्ट चेंज भी हो गया। तो सोशल मीडिया का एक किरदार ज़रूर है, लेकिन ये सारा क्रेडिट नहीं जाता कि मैं कहूँ कि जी मैंने ये सारा कुछ किया, ऐसा नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, मिसगाइड जब करे एक चीज़, आपको मिसलीड करे, तो उस पर इंसान को अल्लाह ने अकल क्यों दी है कि मुआवजा करो, एक बंदे की क्रेडिबिलिटी का मुआवजा करो, एक बंदा जो बात करे उसका मुआवजा करो, मुआवजे के बाद किसी के बारे में राय कायम करो। तो मत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। हम यहाँ बैठ के न कोई रिसर्च करते हैं, न कोई कंपैरिजन करते हैं, न कोई फैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बस ठोक देते हैं, तो मत लगा देते हैं। तो ये हमारा इखलाकी इक़दार की निहायत ही कमज़ोरी बनती जा रही है। आपने जो बात की है, जहाँ तक बात है आपके